Pomože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja se nalazi u selu Babići. Ide se putem prema manastiru Glogovac i prije nego što skrenete prema manastiru idete dalje putem i stići ćete do sela Babin Do i onda Babići. I tu se nalazi upravo ova crkva. Bila sam tu 2019. godine kada sam išla sa svojim pokojnim ujakom, njegovom suprugom, obilazak crkvama u Jezeru, u Šipovu, manastir Glogovac i tako da smo i otišli i u ovu crkvu. Ona se inače nalazi zaista na fenomenalnom mjestu. Vidiš bukvalno sva ta brda, svu tu dolinu okolo, zaista na mnogo lijepom mjestu se nalazi. Kada smo mi bili tu, samo smo ukratko vidjeli nekog od svešteničke porodice, ne mogu ni da se sjetim ko je tačno bio, ne vjerujem da je bio sam sveštenik, mislim da je bila popadija. Uglavnom smo rekli da smo tu, znaš, oni znaju mog pokojnog ujaka i tako da smo mogli da uđemo bez da nas neko nešto pita zašto smo došli. I tako smo proveli neko vrijeme, uglavnom posvećene svetom velikom učeniku Prokopiju. Zaista, po mom mišljenju, jedna od lijepih crkvi u našem kraju, jer nije ono tipično ta arhitektura kojom se uopšte ne dopada, to jest da je bijela crkva, onda svi prozori ili u žutim, crvenim ili narančastim bojama, meni se to uopšte ne dopada, nego zaista je mnogo lijepa i od kamena. Otvorila sam šumatizam eparhije Bihačko-Petrovačke, pa ću vam samo ukratko nešto pročitati vezano za ovu crkvu, čisto da znate neke informacije. Hram Svetog Prokopija. Geografski položaj. Babići su selo na Janskoj visoravni, s desne strane rijeke Janj, u sastavu opštine Šipovo. Selo je smješteno na prosječnoj nadmorskoj visini, nešto više od 800 metara. Prošlost. Babići su selo sa mnoštvom arheoloških lokaliteta. Prema predanju, prva crkva u Babićima sagrađena je 1414. godine. Poznaje se vrlo dobro gdje je bila. Još joj se dobro poznaje temelj u zemlji. Bila je u vidu kruga sagrađena. Malo podalje nalazi se i staro groblje koje su istu crkvu služila, te po njemu i danas ima nadgrobnih spomenika na kojima su izrezani krstovi, ruka i drugi znaci. Na pločama kojima su grobove pokrivale ima pismena i sve je ćirilicom pisano. Prema podacima iz šematizma iz 1882. godine, Babići se nalaze u sastavu parohije Glogovačke, u čiji su sastav ulazili Babići, Knježevići, Greda, Nadbolje i Grabovca. 5 godina kasnije, 1887. parohija se zove po imenu sela Babići, a u njen sastav ulaze Babići, Babin Do, Glogovac, Ljuša, Podobsir i Prebeljci. Jasno je vidljivo da su Babići i sa okolnim selima odvijek gravitirali manastiru Glogovac, koji je bio i ostao duhovno središte pravoslavnih Srba sa područja Janja. Temelje sadašnjeg hrama Svetog Prokopija u Babićima osvešta episkop Bihačko-Petrovački Hrizostom 29. avgusta 1993. godine. Gradnja hrama trajala je od 1993. do 2004. Hram je osvešta episkop Bihačko-Petrovački Hrizostom 8. avgusta 2004. Inače, hram Svetog Prokopija izgrađen je u spomen na janske mučenike i novomučenike, a projektovao ga je najveći srpski arhitekta 20. vijeka Predrag Peđa Ristić. Tokom 2008. zahvaljujući ktitoštvu Todora Panića iz Banja Luke, izgrađen je zvonik kao vječna uspomena na blaženopočivšeg igumana Komjoničkog Grigora Jeftenića, koji po testamentiranoj želji počiva sa sjeverno-istočne strane hrama Svetog Prokopija. Parohijski dom u Babićima sagrađen je 2005. Potom je urađena sala sa narodom i sređena čitava porta, a 21. jula 2010. episkop Bihačko-Petrovački Hrizostom osvještao spomen česmu u porti. Eto, to su sad nekoliko informacija koje ja vama mogu da dadnem vezano za ovu crkvu. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.